وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضيلة الحاج الكياهي زين العارفين حفظه الله وأمتع به ونفع به، فضيلة دورة إسماعيل، الحاضرون الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحمد الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في هذه المدرسة وهذا المعهد المبارك، معهد الغزالي، معهد الشيخ زين الغزالي، نسبة لجد فضيلة كياهي زين العارفين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menerjemahkan kalam dari beliau, pertama-tama kami akan perkenalkan sedikit sirah dzatiyah, biografi dari tamu mulia kita, tamu agung kita di sore hari ini, yaitu Syekh Mukhtar bin Hashim bin Jamil. Syekh Mukhtar ini, para hadirin, merupakan salah satu ulama muda, dan dulu beliau juga ditunjuk menjadi salah satu mudaris pengajar di Darul Mustafa Tarim Hadramut Yaman, tempat saya dulu belajar di sana, dan tempat dari Gus Zain juga belajar di sana, yang diasuh oleh Sidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala. Dan tidak berlebihan ya jika kami mengatakan bahwa beliau ini merupakan salah satu guru mudaris yang terfavorit di sana. Ini sarang para santre eka sokanin, mana bujine beliau ngajar kento para santre semangat, antusias, siwan orang Madura excited. Nah, karena apa? Selalu ada ilmu-ilmu, hikmah-hikmah, faedah-faedah baru yang akan kita dengar dari beliau. Nah, beliau ini terkenal sebagai sosok ulama muda yang punya wawasan yang sangat luas sekali. Dan tidak heran, karena apa? Karena beliau kento merupakan orang yang menjadikan membaca sebagai bagian utama dalam kehidupannya. Syekh Mukhtar kento lembek keduan kebiasaan sampai sekarang juga minimal dalam sehari semalam kento membaca kitab minimal paling sakuni 8 jam. Sebagaimana kita minimal scroll FYP 8 jam. Nah, beliau kento minimal membaca kitab 8 jam. Karena itu tidak heran kalau beliau kento pada akhirnya juga memiliki julukan perpustakaan berjalan. Nah, hampian berjalan. Nah, HP berjalan lagi. Beliau menunjukkan julukan perpustakaan berjalan. Yang masih kami ingat dari beliau ketika menyebutkan referensi kitab. Bukan hanya menyebutkan kitabnya, tapi juga lengkap dengan cetakan-cetakannya. Ini kitab Fathul Qorib, misalkan, bukan Fathul Qorib, kitab Tuhfatul Muhtaj cetakan ini tahun ini. Nah, maka mudah-mudahan datangan beliau bisa menjadi motivasi tertentu untuk kita, bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita, bagaimana kita akan mengambil banyak ilmu, banyak hikmah dari beliau ya. Karena alhamdulillah hari ini kita kedatangan lautan bahkan tsunami ilmu yang insya Allah akan kita ambil sebanyak-banyaknya ilmunya, kita ambil sebanyak-banyaknya faedah dari beliau. Beliau pertama-tama mengucapkan salam kepada seluruh para keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabrah yang diasuh oleh Ki Haji Zainal Arifin, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ghazali, para santri terkhusus yang hadir. Beliau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengungkapkan rasa syukurnya, memuji, mengucapkan alhamdulillah Allah berikan nikmat beliau di sore hari ini bisa berkunjung ke pondok pesantren ini.
النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: المؤمن مثل الغيث مثل المطر حيثما وقع نفع. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian hadis menyampaikan bahwasanya seorang mukmin itu ibaratkan air hujan, dimanapun dia berada dia pasti akan memberikan kemanfaatan. Al-ghayth subhanallah, al-ghayth in nazala fil jabal nafa' أو نزل في الوادي نفع أو نزل في الصحراء نفع حيثما جاء الغيث ينفع. ولهذا نفرق في اللغة العربية بين الغيث والمطر. الغيث ما كان مصاحبا بالسلامة. Hujan itu jatuh dimanapun, turun dimanapun, pasti akan memberikan keberkahan, pasti akan memberikan kemanfaatan. Baik dia turun di tanah biasa atau turun di pegunungan, turun di padang pasir, hujan pasti akan membawa kemanfaatan. Oleh karena itu dalam bahasa Arab ada perbedaan antara al-matar dengan al-ghais, ya. Ini beda. Al-ghais ini adalah hujan yang disertai dengan keselamatan. ولهذا لم يرد لفظ المطر في القرآن إلا مصحوبا بعذاب أو أذية. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن بأنه غيث يعني محض نفع. Oleh karena itu dalam Al-Quran tidak disebut hujan dengan bahasa al-matar kecuali di situ membawa kemadaratan. Kecuali itu mungkin hujan badai, hujan petir yang membawa celaka bagi manusia, itu diungkapkan dengan bahasa al-matar. Tapi al-ghais berbeda. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya al-mu'min kal-ghais, bukan al-mu'min kal-matar. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أحب الخلق إلى الله، أحب صيغة أفعل التفضيل، يعني أكثر الناس محبة عند الله من هم؟ قال: أنفعهم لعياله، يعني العيال من يعولهم، يعني للخلق كلهم. Dalam satu hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak makhluknya adalah anfa'uhum li'iyalih, adalah yang paling bermanfaat kepada mereka yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. الحديث الأول الذي سمعتموه قلت لكم أن الإمام البخاري أخرجه في كتاب العلم. عجيب، ما علاقة كتاب العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كالغيث؟ ما قال نبي العالم، ما قال طالب العلم. لماذا الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب العلم؟ Hadis pertama tadi yang beliau sebutkan al-mu'min al-ghais, ini uniknya disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya dalam babul ilm. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata, hadis ini nggak ada kaitannya dengan ilmu, nggak ada di situ kosakata yang menyebutkan tentang al-alim atau tentang ilmu. Di situ hanya disebutkan al-mu'min kal-ghais. Maka apa hubungannya ilmu dengan hadis tadi yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam bab ilmu? العلماء يقولون فقه البخاري في تراجم أبوابه. الإمام البخاري أين وضع علمه كله؟ في تراجم الأبواب. ولهذا ألف العلماء كتبا مستقلة في شرح التراجم، ليس في شرح البخاري، فقط في شرح التراجم. Oke, sebagian para ulama menyampaikan bahwa kealiman, kecerdasan, kejeniusan Imam Bukhari ini terlihat di dalam judul-judul bab yang beliau tulis dalam Sahih Bukhari. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang menulis kitab khusus tentang syarah tarajim. Syarah bukan syarah Bukharinya, tapi khusus tentang syarah judul-judul yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya. والإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب العلم لينبه إذا كان وصف المؤمن النفع
فأولى الناس بهذا الوصف هو طالب العلم، فيكون كالغيث. طالب العلم ينفع فقط وليس منه أدنى ضرر، فقط حيثما جاء نفع. Rahasianya apa? Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam babul ilm. Ini adalah sebuah peringatan, sebuah kode keras bagi kita, ya, seakan-akan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa jika seorang mukmin biasa itu bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa seperti air hujan, maka seharusnya yang paling layak, paling pantas untuk memberikan manfaat bagi orang lain itu adalah seorang penuntut ilmu. أنتم الآن بارك الله فيكم في هذه المدرسة المباركة، معهد الغزالي، معهد سيدنا الشيخ زين الغزالي. أنتم الآن تعدون، تصنعون صناعة لأجل أن تكونوا نافعين. Kalian semua di tempat ini, alhamdulillah para santri, sekarang kalian sedang dicetak, sedang dididik untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. لمن؟ أول شيء أن تنفع نفسك، ثاني شيء أن تنفع كل مجتمعك. Untuk siapa? Kalian ini dicetak, dididik, diciptakan di tempat ini untuk bermanfaat untuk siapa? Yang pertama tentunya untuk diri kalian sendiri. Yang kedua untuk masyarakat kalian kelak. المراد بالمنفعة أيها الأكارم هي أن تعود بالخير على المجتمع، إما بوأد فتنة أو زرع محبة أو إعطاء إحسان أو تخفيف مشكلة. Yang dimaksud dengan manfaat para santri sekalian adalah kalian kelak akan kembali, ya, ke rumah kalian, ke kampung halaman kalian dengan bisa membawa satu misi, yaitu kalian bisa menyebarkan ilmu atau memadamkan suatu fitnah atau meredakan atau menyelesaikan satu permasalahan yang ada di masyarakat. فمثلا إذا خرج طالب العلم من معهد أو مدرسة إلى مجتمع، إن كان يساعد الفقراء والمساكين والمحتاجين والأيتام والأرامل، ما شاء الله، هذا غيث، هذا غيث ينفع الله به، وهذا أدى الرسالة المطلوبة منه. Maka contohnya ketika seorang santri kelak dia ketika boyong ke pondok, ke rumahnya, kampung halamannya, dia itu suka membantu orang miskin, membantu orang-orang yang tidak mampu, para janda, anak-anak yatim, maka inilah santri yang bisa diibaratkan sebagai air hujan. عندنا في اليمن الشيخ مرعي رحمه الله تعالى، شيخ تربى هكذا مثلكم في المعاهد. أول ما خرج أول شيء لاحظ أن المقابر لا يوجد فيها أسوار، والحيوانات تدخل تتغوط وتبول فوق المقابر، والمجاري، مجاري المياه تدخل المقابر. فأول شيء عمله بعد أن تخرج أخذ على عاتقه بناء أسوار لكل مقابر الحديدة. Ada seorang ulama besar, seorang wali besar di Yaman sana, di daerah beliau, yang namanya adalah Syekh Al-Bur'i. Zaman dulu sama seperti kalian, Syekh Bur'i. Santri seperti kalian, mondok seperti kalian. Nah, pertama kali setelah beliau boyong dari pondok, apa yang beliau lakukan? Beliau ketika itu menyadari bahwa makam-makam para aulia yang ada itu tidak terawat dengan baik. Bahkan banjir bisa masuk ke dalamnya, hewan-hewan bisa masuk dengan bebas ke dalamnya. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Al-Imam Al-Bur'i ketika keluar dari pondok pesantren adalah membebani dirinya dengan membuat pagar-pagar untuk setiap makam-makam para aulia yang ada di kota Hudaidah. Subhanallah. كان يذهب إلى أصحاب محلات الإسمنت والحديد ويقول عندنا مقبرة هنا تدخلها الحيوانات والقبور غير محترمة، ممكن تتبرعوا لنا؟ يتبرع بها، ثم يذهب إلى الناس يقول من منكم يأتي يخدم معنا، ثم يذهب إلى جيران المقبرة يقول ممكن تقدموا لنا فقط وجبات، ثم
بنفسه يشارك في البناء من الصباح إلى المغرب. إذا أحد أعطى مال يوزعه على الناس هؤلاء الذين ساعدوا ويقول لا أنا الحمد لله ما شاء الله اليوم أكلت يكفيني هذا. الآن الحمد لله كل مقابر الحديدة كلها عليها أسوار لا تدخلها الحيوانات ولا تدخلها قاذورات المجاري. Oke, Syekh Mur'i, mohon maaf, Syekh Mur'i. Jadi Syekh Mur'i ini para adik-adik santri sekalian, ya, karena mempunyai kesadaran bahwa makam-makam para aulia yang ada di Hudaidah itu tidak terawat, maka beliau tadi mewajibkan dirinya untuk merawatnya, untuk membangun kembali pagar-pagarnya dan merawatnya dengan baik. Maka beliau datang ke toko-toko bangunan, ke rumah-rumah masyarakat, menawarkan kepada mereka, ayo apa ada yang mau nyumbang semen, mau nyumbang pasir, nyumbang batu bata, ada nggak mau yang menyumbang harta. Nah ketika bantuan-bantuan itu sudah terkumpul, beliau sendiri yang membangun makam-makam tersebut sampai detik ini. Barokah jerih payah beliau, makam-makam para aulia di Hudaidah semuanya ada pagarnya, semuanya dibangun dengan baik sehingga tidak bisa masuk hewan-hewan ke sana dan tidak masuk ke kotoran-kotoran atau banjir-banjir air-air ke sana. لما انتهى لاحظ الشيخ مرعي أن المساجين في السجن أغلبهم لا يمتلكون ثياب مناسبة، فمشى على التجار يجمع المال حتى يشتري للمساجين ثياب تناسب السجن وتناسب حرارة السجن. وكان في كل سنة يشتري كسوة العيد لكل المساجين في كل المدينة في كل سنة. قبل وفاته ب3 أيام يقول ولده كان يقرأ الكشوفات أنه هل سقط اسم سجين واحد، وذهب بنفسه قبل وفاته يرى نوع القماش هل يناسب الحر في السجن أو لا يناسب. Dan apa yang beliau lakukan setelah itu, setelah beliau berhasil sukses merawat, membangun makam-makam para aulia yang ada di Hudaidah, beliau kemudian punya tugas lain, yaitu apa? Membelikan pakaian-pakaian bagi orang-orang yang ada di penjara. Jadi orang-orang yang ada di penjara, beliau mengetahui bahwa mereka itu nggak punya pakaian yang pantas, nggak punya pakaian yang layak. Akhirnya beliau mengumpulkan harta, mengumpulkan donasi, membelikan pakaian bagi semua orang-orang yang di penjara, tahanan-tahanan penjara yang ada di kota Hudaidah. Sampai beliau sebelum 3 hari sebelum wafatnya, beliau masih membaca data. Ini ada nggak mungkin satu tahanan penjara yang belum mendapatkan pakaian dari saya. لكن تعرفون ما هو أعظم نفع ينشره طالب العلم في المجتمع؟ هو نشر المحبة والسلام بين أفراد المجتمع. Tapi para santri sekalian, tadi kalian sudah mendengar seorang alim Syekh Mur'i menebarkan kebaikan dengan membangun makam aulia, dengan menyumbangkan pakaian bagi orang-orang yang ada di penjara. Tapi kalian harus camkan, kalian harus ketahui apa kira-kira manfaat paling besar yang bisa disebarkan oleh seorang penuntut ilmu. Maka kata beliau, manfaat itu adalah menebarkan cinta, kedamaian di antara masyarakat kita. لماذا؟ لأن الإمام الأصبهاني رحمه الله يقول: اعلم أن كل أركان الإسلام المقصود منها نشر الحب بين الناس. Karena apa? Karena Al-Imam Al-Isfihani beliau pernah menyampaikan bahwa ketahuilah sesungguhnya rukun-rukun Islam itu pada hakikatnya tujuan utamanya adalah menyebarkan rasa cinta damai di antara manusia. المقصود من صلاة الجماعة ماذا؟ اجتماع المسلمين حتى تحصل المحبة والألفة. المقصود من صلاة الجمعة اجتماع المسلمين حتى تحصل المحبة والألفة. المقصود من صلاة العيدين اجتماع المسلمين حتى تحصل المحبة والألفة. Apa maksud disyariatkannya sholat jamaah? Apa hikmah disyariatkannya sholat Jum'ah? Apa tujuan disyariatkannya sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha?
Itu kata beliau agar kita bisa sama-sama berkumpul satu sama lain, duduk bersama, berkumpul bersama, sehingga tumbuh rasa cinta di antara kita, tumbuh rasa damai, rasa rukun di antara masyarakat yang menghadiri sholat Jum'ah dan sholat jamaah. ولهذا عندنا في الإسلام يسن لمن حضر صلاة الجمعة والجماعة أن يلبس أجمل ثيابه وأن يتطيب وأن يغتسل. لماذا؟ الناس لما يكونوا في المسجد ما شاء الله كلهم جميلين نظيفين روائحهم جميلة تحصل بينهم ألفة زائدة وهذا مقصود الإسلام الأعظم. Oleh karena itu kita tahu para ulama kita ya dalam kitab-kitabnya menganjurkan kepada kita kalau mau berangkat sholat Jumat, sholat jamaah, maka pakailah pakaian yang paling bagus, pakailah wangian yang paling harum. Ya, kalian memakai baju sarung yang terbaik yang kalian punya. Untuk apa? Karena ketika kita berkumpul, sama-sama berkumpul satu sama lain, melihat temannya tampil dengan tampilan yang paling baik, yang paling harum, yang paling indah, maka itu akan menambah rasa rukun, menambah kerukunan, menambah rasa cinta di antara kita semua. ما المقصود من الزكاة؟ الزكاة أن الإنسان غني ثري يتعب في جمع المال فيخرج 2.5% من ماله ويعطيه الفقراء والمساكين بدون أي مقابل. لماذا؟ حتى يحصل بينهما الألفة والمحبة. لما الغني يخرج من ماله ويعطي الفقير هذه لك، هذا ليس فضل مني، هذا حقك أنت، تفضل تفضل. بلا شك تحصل محبة وألفة بين الفقراء والمساكين وبين الأغنياء. Contoh juga di dalam syariat zakat. Mengapa zakat dianjurkan? Mengapa zakat disyariatkan? Ada orang kaya yang mana dia punya harta berlebih, maka dia diperintahkan untuk menyumbangkan, memberikan sebagian hartanya kepada orang fakir tanpa imbalan apapun. Untuk apa disyaratkan syariat ini? Untuk apa disyariatkan syariat zakat ini? Maka kata beliau agar terjadi rasa cinta, keterkaitan antara orang kaya dengan orang miskin, tidak ada jarak di antara mereka dan terjadi kerukunan yang sangat luar biasa di antara mereka. ومثل ذلك الصيام والحج المقصود منهما حصول الألفة والمحبة بين الناس وترسيخ ذلك. Begitu pula puasa, haji, itu tujuan utamanya adalah agar terjadi kerukunan di antara manusia, kedamaian di antara manusia, dan tertancap, tertanam rasa itu di dalam jiwa-jiwa mereka. إذن هذه مقصد الرسالة، مقصد الإسلام، مقصد الشريعة أن يعيش المجتمع الإسلامي مجتمع متحاب متآلف متواصل. Jadi ini tujuan utama risalah kerasulan. Mengapa Nabi diutus? Mengapa adanya syariat Islam? Ini agar masyarakat tumbuh hidup dalam keadaan saling damai, saling rukun, saling mencintai satu sama lain. أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ورد المدينة: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وقوموا بالليل والناس نيام. يعني أيها الناس تحابوا فيما بينكم، أطعم بعضكم بعض، أفشوا السلام، السلام عليكم السلام عليكم، قوموا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. Karena itu pesan pertama yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat ketika beliau pertama kali sampai di Madinah adalah at'imut ta'am. Ya, at'imut ta'am, berikanlah makanan-makanan. Wa afsus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Maksudnya apa? Ayo dengan memberi makan satu sama lain, dengan mengucapkan salam satu sama lain, ini akan terjadi rasa cinta, ya, terjadi rasa sayang, rasa damai, kerukunan di antara masyarakat kita satu sama lain. بل سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر حديثا عجيبا غريبا فيقول: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تقل أنا مؤمن، لا تقل أنا مؤمن ما شاء الله قوي إيمان طالب علم، هل أنت ليس تحب، لا تحاب وصيغة مفاعلة في الصرف، يعني أنت تحب وغيرك يحبك.
Karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW, masya Allah kata beliau, menyebutkan satu hadis yang sangat unik kata beliau. Ya, apa hadisnya? Sabda baginda Nabi, la tu'minu hatta tahabbu. Kalian ini nggak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman sehingga kalian saling mencintai satu sama lain. Jangan ngaku sebagai seorang mukmin, apalagi jangan ngaku sebagai seorang santri jika kita ini nggak punya rasa cinta, rasa sayang satu sama lain. ولهذا أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المدينة، أول عمل عمله رسول الله المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. Oleh karena itu, tugas pertama atau amal pertama yang dilakukan Rasulullah SAW ketika pertama kali sampai ke Madinah adalah mempersaudarakan antara para sahabat al-muhajirin dengan para sahabat al-ansar. ما معنى المهاجر والأنصار؟ المهاجرين معناه ليسوا أصحاب الأرض، ناس غرباء، ناس جاءوا من مكان آخر، من بلد آخر، من مدينة أخرى. هذا معنى مهاجرين. ما معنى أنصار؟ وطنيين، أصحاب البلاد، أصحاب الأرض. أول شيء عمله رسول الله في الإسلام أزال هذا الحاجز المتوهم. أنتم الذي يربط بينكم الإسلام. Apa maksud dari al-muhajirin dan apa arti dari al-ansor? Al-muhajirin artinya bukan penduduk asli, orang yang datang dari luar, ya. Kalau kata orang sekarang ini orang-orang imigran datang dari luar, bukan penduduk asli. Sedangkan al-ansor ini adalah pribumi, ya. Pribumi orang asli yang memang lahir di Madinah. Tapi ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ya, Rasulullah pertama kali yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, seakan-akan beliau ini ingin meruntuhkan tembok pembatas antara muhajirin dan ansor. Kata beliau, gak ada yang namanya penduduk asli, gak ada yang namanya pribumi. Kalian berdua ini semuanya sama, disatukan dalam ikatan Islam. الآن أنا سيد سليمان نحن مهاجرين، أنتم يا أندونيسيون أنتم أنصار. ما الذي يجمع بيننا وبينكم؟ الإسلام. لا يقول واحد منكم أنت يمني وأنت سعودي وأنت سوري وأنت لا، أنا مسلم وأنت مسلم، أنا مهاجري وأنت أنصاري. كما ربط الله بين قلوب أولئك بالمحبة، يربط الله إن شاء الله بين قلوبنا بالمحبة. Beliau contohkan, coba kita contohnya sekarang. Saya, kata beliau, Syekh Mukhtar, kemudian Syed Sulaiman, ini bukan orang Indonesia. Beliau orang Yaman, Syed Sulaiman orang Yaman, ya. Ibaratkan orang-orang muhajirin beliau ini. Sedangkan kalian para santri yang jadi tuan rumah di sore hari ini adalah ansor, penduduk asli. Tapi apa yang menyatukan kita di tempat ini adalah Islam, adalah iman. Subhanallah. لما آخى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين المهاجر والأنصار كان يقول أنت أخو أنت، المهاجرين أخو أنصاري. آخى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد بن معاذ. عبد الرحمن بن عوف مهاجري وسيدنا سعد بن معاذ أنصاري. Maka Rasulullah SAW ini dalam satu contoh mempersaudarakan antara dua orang sahabat. Yang pertama sahabat dari kalangan muhajirin itu Abdurrahman ibn Auf, dipersaudarakan dengan seorang sahabat dari Ansor, yaitu sahabat Sa'ad ibn Mu'ad. لما آخى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماذا قال؟ قال سيدنا سعد يا عبد الرحمن أنت أخي. ما معنى أنت أخي؟ معنى أنت أخي ليس بيني وبينك أي حواجز، لا نسب، لا دم، لا بلدان، لا تفرقة. يا عبد الرحمن لي بيتان، بيت لي وبيت لك، ولي أرض كبيرة أقسمها نصفين، نصف لي ونصف لك. الكبيرة اسمعها الكبيرة، ولي زوجتان. يا عبد الرحمن انظر زوجتي، أنت أخي، من تعجبك منهما أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجها أنت. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. إلى أين وصل بهم قوة الإيمان واليقين؟ إلى أين وصل؟ أنا سأطلق زوجتي لأجلك أنت. Maka lihatlah bagaimana
reaksi respon para sahabat setelah mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ikatan iman. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu sekarang adalah saudaraku. Apa maksudnya? Berarti tidak ada pembatas, tidak ada pemisah antara kita berdua. Kamu adalah aku adalah kamu. Dengarlah, Abdurrahman, saya punya 2 rumah. Saya punya 2 rumah, maka silahkan pilih rumah mana yang kamu mau aku berikan untukmu. Dan saya, wahai Abdurrahman, punya 2 istri. Ya. Ini karena kamu adalah saudaraku, sekarang saya mau membagikan istriku kepada kamu. Mana yang kamu sukai, pilihlah, aku ceraikan, aku akan berikan kepada kamu. Ini Masya Allah, ya, kekuatan iman yang sampai membuat seorang sahabat ini sampai merelakan istrinya untuk dinikahi saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, al-fara'id, antum tadrusun fi al-fara'id. آيات الفرائض كلها نزلت متأخرة. لماذا؟ في أول الإسلام كانت الفرائض أن يرث الأنصاري المهاجرين ويرث المهاجري الأنصاري. ما في فرائض، ما في ثلث وثمن ونصف ما في هذا. يموت الأنصاري فيرث أخوه المهاجري، يموت المهاجري فيرث أخوه الأنصاري. Ayat-ayat faraid, ya, ilmu faraid yang kita pelajari berdasarkan ayat-ayat Al-Quran itu kebanyakan datang belakangan, ya, datang belakangan sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena di awal hijrah itu hukum yang masih berlaku adalah ketika seorang Ansor wafat, maka seorang muhajir ini, saudaranya ini berhak untuk mendapatkan warisannya. Sebaliknya, ketika seorang muhajir wafat, maka Ansori ini yang menjadi saudaranya juga berhak mendapatkan warisannya. وبقي ساداتنا الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحتضنون ساداتنا المهاجرين كأنهم أشد من إخوانهم. Dan yang yahtadin ini. Dan sampai kepada derajat, sampai kepada level, ya, para sahabat Al-Ansor ini mencintai, menyayangi para sahabat-sahabat Al-Ansor lebih besar daripada rasa cinta mereka kepada saudara-saudara kandungnya sendiri. Allah Azza Jal يصف سادتنا المهاجر الأنصار فيقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون. الله وصف سادة الأنصار بأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا. سبحان الله، حتى في أنفسهم لا يجدون كيف هؤلاء الأنصار المهاجرين جاءوا والآن هم صاروا أغنياء تجار، لا، ولا يجدون. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حتى مع ضيق المعيشة كانوا ينفقون على إخوانهم المهاجرين محبة فيهم. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati para sahabat Al-Ansor dengan mereka adalah orang-orang yang telah menyiapkan rumah mereka, iman mereka. Dan mereka sifatnya adalah yang menyukai, mencintai para sahabat yang hijrah dari Mekah. Mereka mencintai para sahabat Al-Muhajirin. Dan mereka, para sahabat Al-Ansor, tidak menemukan dalam hati mereka rasa benci, rasa dengki, rasa kesal kepada para sahabat Al-Muhajirin. Dan bahkan mereka selalu mengutamakan para sahabat Al-Muhajirin dalam semua hal, bahkan dalam hal-hal yang mereka butuhkan. سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه من المهاجرين، وآخى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينه وبين أحد الصحابة من الأنصار. في غزوة بدر أخو مصعب بن عمير كان في جيش الكفار. سيدنا مصعب بن عمير لما رآه، مصعب بن عمير غنية ثرية، سيدنا مصعب بن عمير نادى أخاه المهاجر الأنصاري قال يا فلان يا فلان عليك بأخي هذا، أمه ثرية وإذا أسرته ستعطيك المال كله، خذه. قال هذا أخوك، قال أنت أقرب إلي، أنت أخي في الدين، أنت قريب مني، الذي ربط بيني وبينك الله سبحانه وتعالى. Sayyidina Mus'ab bin Umair, ya, seorang sahabat muhajir, yang anaknya orang kaya. Ini punya ibu yang masih hidup, ibunya ini orang kaya luar biasa, ya, crazy rich, jangan cuman semakin. Nah, itu suatu ketika, ya, Sayyidina Mus'ab bin Umair ini berperang
berperang melawan para orang-orang kufar Quraisy yang di antara mereka ada saudaranya sendiri. Ya, saudara dari Mus'ab bin Umair ini sendiri. Maka ketika itu Mus'ab bin Umair ini berkata kepada saudara filahnya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dari kalangan Ansor, ya, wahai kamu sini, itu loh, kamu tahu, itu adik saya itu, kamu perangi dia, datangi dia, tawan dia. Kenapa? Karena kalau kamu berhasil menawan dia, nanti kamu bakal dapat tebusan yang banyak, karena dia itu anaknya orang kaya. Maka kata saudaranya ini ke Mus'ab bin Umair, tapi itu kan saudara kamu, itu kan adik kandung kamu. Maka Mus'ab bin Umair berkata kepada saudara filahnya ini dari kalangan Ansor, kamu bagi saya lebih dekat kepada saya daripada dia. Subhanallah, hatta صار المهاجرون والأنصار شيئا واحدا لا تستطيع أن تفرق بينهم ولم يقل يوما واحدا واحد من الأنصار هذه أرضنا ما قالها ولا يوما واحدا. Masya Allah, setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, seakan-akan tidak ada bedanya di antara Al-Muhajirin dengan Al-Ansor. Ya, tidak pernah kita mendengar dari kalangan Al-Ansor mengatakan, oh kita penduduk asli, ini bumi kami, ini tanah kami. Mereka tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun seperti itu. بل سبحان الله دعا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المهاجرين قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأكثر فصارت المدينة أحب البلاد للمهاجرين. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan para sahabat Al-Muhajirin, ya, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah kota Madinah lebih kami cintai daripada kota Makkah, bahkan lebih dari itu. Maka para sahabat Al-Muhajirin, ya, yang berhijrah ke Madinah, kota yang paling mereka cintai itu bukan tanah air mereka, bukan Mekah, tapi yang paling mereka cintai adalah kota Madinah, barokah doa dari Rasulullah SAW. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من أهل مكة ولكن دفن في المدينة. وسيدنا عمر كان في كل يوم يدعو الله تعالى اللهم موتة في سبيلك ودفنا في بلدة نبيك، يا رب أنا أريد أدفن في المدينة. وأنت مكي قريب مكة، ومكة أفضل من المدينة. لا أنا أريد في المدينة، هذه بلدي الأصلي خلاص. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah penduduk asli Mekah, ya, kampung halamannya adalah Mekah, tapi beliau ketika wafat di Madinah dimakamkan di Madinah. Kan Sayyidina Umar bin Khattab itu selalu berdoa, ya, mengucapkan, meminta dalam doanya, ya Allah, aku meminta kepadamu wafat di jalanmu dan dimakamkan di negeri nabimu, yaitu kota Madinah. Subhanallah, كان حالة الصحابة من المهاجر والأنصار من المحبة والوئام والتقارب شيء عجيب. ذات يوم كان الصحابة جالسين في مجلس وهم يتحابون ويضحكون، مر أحد كبار علماء اليهود فلما رآهم غاضه، هذا كيف هؤلاء صنفين مختلفين والآن كلهم يسكنوا في بلد واحد وعلى هذه المحبة العظيمة. Suatu ketika para sahabat ini duduk di masjid, ya, mereka saling bercanda, saling tersenyum, rukun akur satu sama lain. Tiba-tiba datang seorang pembesar Yahudi, ya, yang melihat pemandangan itu, dia itu merasa kesal, merasa nggak rela melihat para sahabat itu berdamai satu sama lain. Bagaimana bisa? Ini dulu orang-orang yang dulu saling bertengkar, saling berperang, saling bermusuhan, sekarang kok bisa mereka saling rukun satu sama lain? Ini orang Yahudi ini nggak terima. فقام هذا اليهودي ماذا عمل؟ أخذ أحد اليهود وقال لهم أريدك تحفظ هذه القصيدة. هذه قصيدة زمان قالها الشعراء فيها القومية الوطنية، نحن وأنتم، نحن وأنتم. قال ادخل معهم وقل العرب يحبون الشعر. تذكرت قصيدة قديمة يقول فيها الشاعر كذا وكذا 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 وكذا. ثم يأتي بالقصيدة الثانية. القصيدة ماذا تفعل؟ تقسم مجتمع المدينة إلى قسمين. Maka orang Yahudi ini, ya, tahu masa lalu
para penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah itu dulu terbagi menjadi dua, ya, terpecah menjadi dua. Sebelum datang Rasulullah dan mempersatukan dua golongan yang besar di Madinah ini. Nah, ketika orang Yahudi ini tahu masa lalu mereka, dia berkata kepada seorang temannya sesama Yahudi, kamu hafal nggak ini qasidah ini? Ini qasidah dulu yang dihafal oleh para penduduk Madinah. Ini qasidah yang membagi Madinah menjadi dua golongan, menjadi dua bagian. Yang karena qasidah ini dulu orang Madinah berperang satu sama lain, dua golongan ini berperang satu sama lain. Maka dia mendatangi mereka, para sahabat dari kalangan Ansor yang sekarang sudah bersatu, dan membacakan kembali qasidah ini, mengingatkan kembali bahwa mereka dulu itu saling berperang, mereka itu saling bermusuhan, mereka dulu pecah menjadi dua golongan. فلما سبحان الله كان يأتي بالقصيدة ويأتي بالقصيدة بدأت أعوذ بالله النفوس تتحرك. نعم نحن الأقوى، نعم نحن الأعلى، نعم نحن كذا نحن كذا. قاموا في المجلس قالوا قوموا نلتقي في المكان الفلاني نتقاتل ونرى من أشجع. فخرجوا وتنادوا، فأحد الصحابة انطلق للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال يا رسول الله إنهم قد خرجوا. خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو عاري البدن يجر رداءه، وصعد المنبر وأذن سيدنا بلال الله أكبر، ليس وقت صلاة، فاجتمع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ هذه جاهلية، هذا ليس إسلام. دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فما زال يعظهم حتى بكوا وقام بعضهم يعانق بعض فزال ما في صدورهم. Maka qasidah yang dibacakan itu berhasil memprovokasi dua golongan ini. Dan mereka ingat kembali masa lalu mereka. Oh ya, kita satu sama lain ini akhirnya ingat kembali masa lalu mereka dan sama-sama mengklaim diri mereka ini adalah golongan yang paling kuat. Akhirnya mereka berdiri semua dari tempat itu dan janjian. Ayo kita pergi ke tempat itu, kita sekarang perang, kita duel, kita tunjukkan siapa yang paling kuat di antara kita. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar ini, Rasulullah pada waktu itu langsung keluar. Pakaian beliau belum rapi, tapi beliau sudah menarik ridak beliau untuk pergi ke tempat yang dijanjikan oleh dua golongan ini, ya, tempat perjanjian dua golongan ini. Dan Sayyidina Bilal azan, ya, padahal waktu itu belum waktu sholat, tapi Sayyidina Bilal azan sehingga orang-orang berkumpul semua dari dua golongan ini. Dan Rasulullah naik ke atas mimbar dan berceramah, berpidato di hadapan mereka semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, apakah kalian sampai rela, mengapa kalian ikuti kembali ajakan-ajakan jahiliyah, ajaran-ajaran jahiliyah, sedangkan aku ada di antara kalian? Maka kata Rasulullah, tinggalkan isu-isu yang seperti ini, tinggalkan ajakan-ajakan provokasi seperti ini, karena itu sangat busuk sekali. Karena itu sangat menjijikkan, itu sangat membusukkan. Maka ketika mendengar ceramah Rasulullah SAW, mereka sadar kembali, mereka menangis dan mereka saling memeluk satu sama lain. Subhanallah. انظروا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجمع قلوبهم ويوحدهم ويؤلف ذات بينهم وينشر بينهم المحبة. هذا النفع الحقيقي. اليهود ماذا عمل؟ التفريق بينهم. التفريق. أنت أنصاري، أنت مهاجري، أنت أوسي، أنت خزرجي، أنت كلمنتني، أنت مدوري، أنت سمطري، أنت جاكرتي، أنت جاوي. هذه دعوة شيطان. أنا إندونيسي، أنا مسلم، أنا عربي، أنت عجمي، أنت يمني. لا 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 لا، نحن مسلمون وكفى بالإسلام دينا. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mendamaikan mereka, mengumpulkan, menyatukan antara hati mereka. Dan lihatlah perbedaan antara ajaran Rasulullah dengan ajaran orang Yahudi tadi. Bagaimana orang Yahudi ini ingin memisahkan, memecah belah, ingin memetak-metakkan. Oh kamu Ansor, oh kamu Muhajir, oh kamu Aus, oh kamu Khazraj, oh kamu Indonesia, oh kamu Arab, oh kamu Cina. Nah, ini ajaran yang ingin memecah belah, memetak-metakkan. Ini pada hakikatnya adalah ajakan dan ajaran setan.
ولهذا يوم من الأيام كان أحد الصحابة اسمه نهار بن توسعة أظن، قيل له أنت تيمي من بني تيم، وهذا الرجل يريد أن يعاديني ونحن من قبيلة واحدة، يقف معي. فقام يقول أبي الإسلام لا أب لي سواه، أنا ما عندي أب تميمي ولا أب بكري ولا أب خزرجي، أنا أبي الإسلام، فكل من كان من الإسلام فهو أخي من أبي. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا انتسبوا لبكر أو تميم، أنا ما أنتسب إلى الإسلام. فكان هذا أبلغ رد وأسكتهم. Nah, suatu ketika seorang sahabat ini ingin diprovokasi oleh seseorang dan dikatakan kepada sahabat ini, oh kamu Taimi, oh kamu dari kabilah fulan, oh kamu dari suku fulan, oh kamu dari daerah fulan. Maka sahabat ini ya, beliau langsung menyebut satu syair, menyitir satu buah bait yang di situ beliau mengatakan abil Islam la abali siwahu. Oh kamu salah ya, saya bukan keturunan ini, saya bukan dari nasab ini, bapak saya ini Islam ya, saya bukan bin fulan tapi saya adalah muslim dan saya nggak punya bapak lain selain Islam, kata beliau. Satu hari Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, ini seorang daripada Yaman. Dulu zaman kalau orang dari Yaman, oh Arab lihat dia macam orang tinggi maqam. Sebab Yaman ini mereka asal Arab. Dan Sayyidina Bilal orang hitam, hamba, Buddha. Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari dua orang gaduh-gaduh. Sahih gaduh. Pertanyaan ini aja. Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tiba-tiba na'udzubillah tahu kenapa? Dia macam rasa, oh saya ahli bumi. Saya bumi asli. Kamu orang hitam. Sayyidina Ayyub Al-Ansari panggil dia, wahai anak, ibu kamu orang hitam, saya ahli orang asli. Tapi waktu itu Sayyidina Bilal waktu dengar ini bukan Abu Ayyub Al-Ansari. Saya tahu Abu Ayyub Al-Ansari orang paling baik. Ini syaitan. Tak boleh. Saya tak percaya. Saya tidak ada yakin dia cakap. Sayyidina Bilal apa buat? Diam. Kalam واضح. Jelas. Sayyidina Bilal apa buat? Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu arda diam. Subhanallah, cerita mereka sampai kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengar Allah Rasulullah marah sampai muka Rasulullah merah. Rasulullah panggil Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana Abu Ayyub? Datang. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari orang baik, masya-Allah, orang saleh. Tetapi syaitan tak boleh tinggal kita. Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai Abu Ayyub, kamu panggil dia wahai orang hitam, orang tidak orang asli macam saya. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari malu, dia diam. Abu Ayyub, kamu cakap macam itu, dia diam. Rasulullah lagi, Abu Ayyub, kamu cakap macam itu. Abu Ayyub lihat muka Rasulullah marah sampai diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Ayyub, kamu ada sifat jahiliyah. Ini bukan sifat Islam. Kalau orang panggil orang lain, saya orang Arab, kamu orang Indonesia, pergi balik ke Indonesia. Saya orang Tarim, saya orang Yaman. Saya orang jahal, saya orang ahli jahiliyah. Ini bumi Allah Ta'ala atau bumi saya? Kamu orang muslim atau orang kafir? Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari menyesal. Nadima. Menyesal. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari terus keluar pergi cari Sayyidina Bilal. Di mana Bilal?
di mana itu orang hamba, orang hitam, orang di bawah, orang di murah pergi syari-syari Sayyidina Bilal di masjid. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu wa ardah letak muka dia di tanah. Suruh Sayyidina Bilal, wahai Bilal, letak kaki kamu di atas muka saya. Sahih kan? Sayyidina Bilal takajud. Kenapa? Nafsu saya mahu tinggikan. Saya orang Arab, kamu orang hitam. Tolong letak kaki kamu di atas muka saya. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ardah, wahai Abu Ayyub, saya sudah betul maafkan kamu. Saya maafkan. Hati saya bersih, saya okey, saya baik. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, tapi saya tak baik. Saya tak boleh terima sampai kamu letak kaki kamu di atas muka saya. Sayyidina Bilal, maaf saya tak boleh. Saya tak boleh, saya tak tahan. Tak bisa. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari apa buat? Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, sumpah saya tak boleh bangun kalau kamu tak letak kaki kamu di atas muka saya. Sayyidina Bilal menangis. Sayyidina Bilal menangis. Wahai Abu Ayyub, betul-betul saya maafkan. Sayyidina Abu Al-Ansari menangis juga. Saya tak boleh maafkan diri sendiri. Allah, semua sahabat lihat, semua sahabat menangis. Sayyidina Bilal, wahai Abu Ayyub, tolong bangun. Sayyidina Abu Ayyub, sumpah demi Allah saya tak boleh kalau kamu tak letak kaki kamu di atas muka saya. Sayyidina Bilal bangun, letak kaki dia di atas muka Sayyidina Abu Ayyub. Nanti dia peluk Sayyidina Abu Ayyub. Sayyidina Abu Ayyub bangun, mereka peluk semua. Sayyidina Abu Ayyub, syaitan mahu saya jauh daripada Allah Ta'ala. Syaitan mahu jauhkan saya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Syaitan mahu saya jadi orang jahat. Tak boleh. والحديث أخرجه الإمام البخاري ولم يذكر بلال ولم يذكر أبا أيوب أدبا معهما. Tadi cerita yang sudah beliau sampaikan, ya, cerita tragedi yang terjadi antara Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, dan termasuk adabnya Imam Bukhari, beliau tidak menyebutkan nama beliau berdua. وإنما ذكرها الإمام الكرماني ذكر القصة بطولها مع أسمائهما. Ini menyebutkan nama Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abu Ayyub secara sharih itu adalah Al-Imam Al-Karmani. سبحان الله. أنتم طلبة العلم في مثل هذه المعاهد مهمتكم أن تعيدوا منهج رسول الله في إشاعة المحبة بين الناس وأن تحجزوا التفرقة بين الناس والشتات بين الناس تحت أي مسمى. Maka tugas kalian para santri di tempat ini adalah kelak kalian akan mengembalikan kembali, menghidupkan kembali manhaj, metode ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan meruntuhkan tembok pemisah, tembok pemecah belah yang memecah belah antara masyarakat atas nama apapun. احذروا أن تكونوا سببا في تفريق هذا الشعب الكريم. الشعب الأندونيسي هذا العرب يسميه طيور الجنة. احذروا أن تجعلوا من طيور الجنة أبابيل جهنم. Jangan sampai, ya, karena itu kalian jangan sampai menjadi sebab terpecah belahnya masyarakat kita. Ini kata beliau, orang-orang Indonesia ini saking bagusnya, saking baiknya, dinamakan oleh orang-orang Arab sebagai tuyurul jannah, burung-burung surga. Maka jangan sampai gara-gara kalian burung-burung surga ini jadi burung-burung ababil, burung-burung neraka. عليكم أن تكونوا كأبي أيوب الأنصاري كرسول الله. كلما ثارت فتنة تفرق مجتمعكم كونوا أنتم لها بالمرصاد. لا،
كل من يعيش على أرضنا بسلام وأمان وكلنا يد واحدة. Maka jadilah kalian semua seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Ayyub Al Ansori yang setiap ada fitnah memecah belah ya di antara masyarakat, kalian datang sebagai duta perdamaian yang memadamkan api fitnah itu, yang memadamkan api perpecahan itu. بلاد العرب فيها علم من أعلام إندونيسيا، كل العرب بلا استثناء خضعوا لهم وأخذوا عنه وتتلمذوا عليه. أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني جاء إلى مكة ثم الكل أخذ عنه والكل تتلمذ عنه. الشيخ الفاداني لم يسمع مرة واحدة في عمره أنت من إندونيسيا من فادان. كل من جاء إلى مكة أول شيء يعمل إذا جاء مكة يبحث عن الشيخ أبي الفيض الفاداني. أول شيء المغربي واليمني والعراقي والمصري والحضرمي والسعودي أول شيء يبحث أين بيت الشيخ محمد عيسى الفاداني. أول شيء هذا إندونيسي، أعوذ بالله، هذا شيطان الذي يقول هكذا. هذا أخي في الله، هذا عالم. وعاش الشيخ محمد عيسى الفاداني في مكة كأنه ملك. بيته يخبرني تلميذ الشيخ خالد التركستاني لا يخلو بيته من زوار 24 ساعة. Nah, di tanah Arab sana, di tanah Hijaz sana ada seorang alim. Orang alim yang orang Indonesia asli yang menjadi rujukan penuntut ilmu dari negeri manapun. Ya, jadi namanya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Jadi setiap orang penuntut ilmu yang datang, baik dari Mekah asli, dari Madinah, dari Maroko, dari Yaman, kalau ke Mekah, mereka pasti datang sowan mengambil ilmu, mengambil sanad dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan nggak pernah beliau mendengar kata-kata ya dari orang-orang di sana, oh kamu bukan penduduk asli, oh kamu orang Indonesia, nggak bisa kami ambil ilmunya. Tidak seperti itu. Ya, mereka nggak menganggap ini orang Indonesia, tapi mereka memandang, oh ini orang alim, ini seorang syekh, kami harus mengambil ilmunya. Dan beliau meskipun bukan penduduk asli sana, meskipun beliau asal usulnya dari Indonesia, tapi beliau hidup di Mekah sama seperti raja, bagaikan raja. Yang kata salah satu muridnya, rumah dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini 24 jam nggak pernah sepi dari tamu. أختم الكلام قد طال الوقت بحديث أخرجه الإمام البخاري، حديث عجيب أخرجه الإمام البخاري في 7 مواضع من صحيحه، عجيب كرره 7 مرات. Dan beliau akan menutup ceramahnya dengan menyampaikan satu hadis yang sangat luar biasa, yang sampai-sampai Imam Bukhari mengulangi hadis ini 7 kali. Subhanallah. Kenapa Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu wa ardah sebut hadis itu ulang-ulang. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 5, bukan 7 kali. Sebab hadis itu hadis yang banteng. Hadis apa? Yang unong, azim. Agung. ما هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون. الشيطان يائس، الأمة هذه لن تكفر، فإن طمع الشيطان في شيء ماذا يريد؟ قال: ففي التحريش بينكم. أنت أبيض أنا أسود، أنت طويل أنا قصير، أنت عربي أنا عجمي، أنت إندونيسي أنا ماليزي، أنت سنغافوري أنا عربي. الشيطان مشروعه التحريش فيما بينهم. Nah, apa hadis yang sangat penting itu sampai-sampai diulang-ulang oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya sebanyak 7 kali. Ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musallun. Setan ini sudah putus asa mengajak orang untuk menyembah dia. Jadi setan menggoda manusia untuk menyembah dia ini udah gak mungkin lagi. Ya, kita gak akan mungkin tergoda untuk menyembah setan. Maka dari itu kata Rasulullah, senjata utama setan, tutorial utama setan yang digunakan untuk menyesatkan manusia adalah fitahrish bainahum, adalah mengadu domba, memprovokasi, memecah belah antara umat manusia. Ini adalah proyek utama setan, adalah bagaimana manusia, masyarakat ini terpecah belah. Oh, kamu
putih, oh saya kamu putih, ini hitam, oh ini merah, ini hijau, ini biru. Oh kamu orang Indonesia, pribumi asli. Oh ini imigran. Nah, ini adalah proyek utama yang ingin disampaikan, ingin disukseskan oleh setan adalah di dalam memecah belah di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولهذا ما هو أول معصية استطاع إبليس أن يعملها في الأرض وسوس فيها؟ أول معصية إبليس وسوس فيها في الأرض. Oleh karena itu apa maksiat pertama yang dilancarkan oleh iblis, disebarkan oleh iblis di muka bumi? التفريق بين الإخوة، الفتنة بين هابيل وقابيل. ما شاء الله، استطاع أن يشحن بينهم حتى قتل قابيل هابيل، وكانت أول معصية في الأرض هي الشحناء بين الناس. Jadi maksiat pertama yang berhasil menjadi program sukses iblis di muka bumi itu adalah memecah belah antara dua saudara. Itu ketika iblis berhasil mengadu antara dua saudara Qabil dan Habil sampai salah satunya ini membunuh yang lain. Ini adalah maksiat yang pertama kali berhasil dilancarkan oleh iblis. اخرجوا بارك الله فيكم من هذا المعهد وأنتم تحملون راية الحب. اخرجوا من هذا المعهد وأنتم تنشرون بين الناس الحب. اجعلوا كل من يراكم يشعر بأنه قريب منك، من أي فريق، من أي عرق، من أي منطقة، يراك يشعر بالسلام والأمان. اجعلوا هذه رسالتكم في الحياة. Maka keluarlah kalian dari pondok pesantren ini kelak dengan membawa pesan-pesan cinta, dengan membawa pesan kedamaian. Jadikanlah semua orang yang melihat kalian dekat dengan kalian merasa mereka itu sangat dekat, merasa mereka sangat dicintai. Jadikanlah kalian ini sebagai duta-duta kedamaian yang ada di masyarakat kita. البغض ونشر البغض يستطيع أي إنسان يفعله، لكن نشر الحب هذه مهمة الأقوياء فقط، لأن الحب لا يستطيعه إلا إنسان قوي. Menyebarkan kebencian ini bisa dilakukan siapa saja. Siapapun bisa menyebarkan kebencian, tapi menyebarkan cinta ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat-kuat saja. إن شاء الله سبحانه وتعالى تخرجون من هذا المعهد وكل واحد في منطقته محل محبة للناس كلهم، تحسن، تحب، تقرب بين الناس كلهم. إذا ثارت فتنة في إندونيسيا بين كياهي وحبيب، بين عربي ومدوري، لا تقف أنا مع المدوري، لا أنا مع العربي، لا أنا أحب المدوري وأحب العربي وأحب الكياهي وأحب الحبيب وأحب الذي يلبس الطاقية والذي يلبس، أنا أحبهم كلهم. هذا اجعل هذا منهجك في الحياة. انتبه أن يأخذك الشيطان فتكون ممن يفرق شمل المسلمين. Maka insya Allah kalian akan keluar kelak boyong kelak dari pondok pesantren ini, kalian kelak akan menjadi duta cinta kedamaian di masyarakat kalian. Ketika ada isu fitnah yang terjadi di masyarakat yang ingin memecah belah antara kiai dan habib, antara orang pribumi dengan orang Arab atau orang Yaman, maka kalian jangan sampai terikut isu tersebut, terpengaruh isu tersebut. Tapi jangan kalian katakan, oh saya Indonesia, oh ini Arab, oh ini kiai, oh ini habib. Jangan berkata seperti itu, tapi kalian katakan saya mencintai semuanya. Saya mencintai kiai, saya mencintai habaib, saya mencintai penduduk asli, saya mencintai siapapun di dalam di bawah ikatan iman, bawah ikatan Islam. Insyaallah min hadzal yaum jami'una naj'al syi'arana hadafi an anshura al-hubba fi dunya. Insyaallah mulai hari ini kita jadikan tujuan utama kita, target utama kita adalah menyebarkan cinta ke seluruh dunia. Wa ana uhibbukum jami'an. بكل أصنافكم بألوانكم أحبكم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم إن شاء الله في الفردوس الأعلى مع رسول الله. Kata beliau, saya mencintai kalian semua. Ya, tidak peduli kalian mungkin dari golongan manapun, dari daerah manapun, dari tempat manapun, dari keturunan manapun, saya mencintai kalian semua dan mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdausnya. Wallahu taala a'lam wa ahkam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.